What is aspiration? Aspiration is almost always an expression of the psychic being, the part of earth that organized around the divine center, the small divine flame deep within human beings. The highest aspirations of man are nothing but the expression of divine will or spirit in nature through human consciousness. One must have a fixed and unfailing aspiration, vigilant and constant, an aspiration of the entire being, an aspiration that takes hold of you completely, an aspiration to unite with the divine, to give oneself totally to the divine, not to live outside the divine consciousness, so that the divine may be all in all. परम भागवत जननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल आम अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करने को जाऊे आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित थिबा समस्त भाई और बापा मान को वंदे मातरम और प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ रे चलंत में नीरव ध्यानस्थ हेबा मंत्रमय सावित्री उच्चारण सहित। आज मंत्रमय सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 260। आज मंत्रमय सावित्री उच्चारण करने चलतु आम नयागढ़ कविता अनुरोध करवा। बापा आप मंत्रमय सावित्री उच्चारण करंतु आम समस्ते नीरव रे प्रभु मां प्रति ध्यानस्थ समस्ते साइलेंस हेबा। बुक 2 कैंटो 11 The kingdoms and godheads of the greater mind. There cease the limits of the laboring power, but being and creation cease not there. For thought transcends the circles of mortal mind. It is greater than its earthly instrument. The Godhead came into mind's narrow space, escapes on every side into some vast. That is a passage to infinity. It moves eternal in the spirit field, a runner towards the far spiritual light, a child and servant of the spirit's force. But mind falls back from a nameless peak, is being stretched beyond the sights of thought. For the spirit is eternal and unmade, and not by thinking was its greatness born, and not by thinking can its knowledge come. It knows itself, and in itself it lives. It moves where no thought is nor any forms. Its feet are steadied upon finite things. Its wings can dare to cross the infinity. Arriving into his ken, a wonder space of great and marvelous meetings called his steps, where thought leaned on a vision beyond thought and shaped a world from the unthinkable. Unfixed imaginations cannot tread in the horizons of a tireless sight. Under a blue veil of eternity, the splendors of ideal mind were seen, outstretched across the boundaries of things known, origin of the little that we are, instinct with endless more that you must be, a prop of all that human strength enacts, creator of hopes by earth's unrealized. It spreads beyond the expanding universe. It wings beyond the boundaries of dream. It overtops the ceiling of life's shore. धन्यवाद बापा एतबेले आम नीरव ध्यान थे मंत्रमय सावित्री उच्चारण सहित
बर्तमान समय है कार्यक्रम आम गोटे भक्ति नैवेद्य अर्पण करवा माँ और प्रभु चरणार बिंदरे आज कार्यक्रम भक्ति नैवेद्य अर्पण करने से नयागढ़ आम अमृता अनुरोध करवा बापा आपण गोटे भक्ति नैवेद्य प्रभु और माँ चरणार बिंदरे अर्पण करंतु बापा धन्यवाद बापा बहुत सुंदर प्रार्थना टी आज आलोच विषय जहाँ रही डिफिटिंग कला भली आपण माँ से सुजोग आपको देते से भाई प्रार्थना टी आज प्रदान कर माँ प्रभु चरण कमल आज जोटा है काली के निश्चय हम श्री अरविंद तो गोटे बाड़ी कहते जे तुमको आज जोटा पक्षयुक्त सिंह बोली मन हो काली के देख सिंह देह पक्ष लगी तुम आगे थी जहा आज को किसी वर्ष तले आम देखुली आमर पिला समय छोट समय जहाँ आज स्वप्न था आज आम हाथ पाहांतारे अच्छी केते कथा दिन को दिन चेंज हो जाऊँगी माने कारण ये सब गोटे परिवर्तनशील होची कहीं आम समस्ते गोटे दिगरे आगे जाऊँगी काली जे मानुषी थिला आज से देवता आड़ को से अतिक्रम कर बहुत दूर को से आगे सारा केवल आमर से आश्रुहार अग्नि से कहले माँ कहले तुम आश्रुहार अग्नि को यही तीव्र भाव में प्रज्वलित कर जेपरिक से निष्प्रभ हम ना कौन भी परिस्थिति एवं निश्चय देख तुम्हें भगवान हम आ भगवान हवापाई
से ही आश्रय करवा आमर आवश्यकता अच्छी। कारण आम दिने जेहेतु भगवत शिशु भगवान पाठु आम जन्म होइछे एवं आमर गति भी मत से भगवान आड़ को तेणु प्रार्थना टी बहुत कथा कही से बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आज कार्यक्रम आम भाई को आम पाइचे जो भाई आमर हूँ विश्वजीत भाई माँ से जो दिव्य 12टी शक्ति 12टी शक्तिर जो शक्ति माँ जो मातृ चक्र अच्छी माँ जो 12टी चक्र 12टा शक्ति को नहीं विश्व को शासन करुछंती तार आम आज चतुर्थ पाखुड़ाटी आम खोलिबा चतुर्थ शक्ति विषय आलोचना करवा। भाई आलोचना करेंगे। प्रथम करूँ आम ह्यूमिलिटी नम्रता, द्वितीय करूँ आम ग्राटिट्यूड, तृतीयटी थिला परसर्वेंस बा जाको अध्यवसायता बोली कहती। आम आज जो रही जहाँ से हूँ आज आलोच्य विषय रही सुंदर आलोच्य विषय एस्पिरेशन आश्रुहा आज जो विषयटी भाई रखिंट सी हूँ साधनार अनिर्बाण पिपासा समान अभिच्छा। साधनार अनिर्बाण पिपासा समान अभिच्छा यार ऊपर आलोचना करने आम विश्वजीत भाई को आम अनुरोध करवा। भाई आलोचना को आगे नियंतु। माँ जो 12टी शक्ति जो चतुर्थ शक्ति एस्पिरेशन आश्रुहा तार ऊपर आलोचना को आगे नियंतु। साधनार अनिर्बाण पिपासा अभिच्छा। भाई विश्वजीत भाई गोपीनाथपुर कटक। ओम तत्सवितुर्वरं रूपं ज्योतिः परस्य धीमहि यन्नः सत्येन दीपये। ओम श्री माता शरणं मम, श्री अरविंदः शरणं मम। मांकर अशेष करुणा जे आमे एमती एक स्थान रे एमती एक समय रे एकाठी हो पारिचे तांकरी कृपा बल रे ही तांको संबंध रे किछि आलोचना करियार सुयोग पाइचे। देखिया गले एटा स्पष्टतः केवल तांकरी संबंध रे आलोचना कहीं ना आमे गत किछि सप्ताह धरी माने गत किछि मास धरी तांकरी प्रतीक मां को प्रतीकर विभिन्न विभाग संबंध रे आलोचना करथिले। जो तांकर जो 12टी प्रतीकर 12टी पाखुड़ा रही 12टी पाखुड़ारू प्रथमे आम आलोचना करथिले विनम्रता ह्यूमिलिटी संबंध रे, द्वितीय आलोचना करथिले कृतज्ञता ग्रेटिट्यूड संबंध रे, तापरे पूर्व मास रे आम आलोचना करथिले परसिवरेंस बा अध्यवसाय से संबंध रे। आज जो विषय वस्तुटी अछि ता होछि एस्पिरेशन अभिप्सा। मुख्यतः आम जहाँ कहू आलोचना करुले ये सब हूँ मांकर विभाव समूह जहाँकि तांकरी कार्य ये पृथ्वी पृष्ठ रे समाहित करने एठिकी अवतरण करछंती उतरी आछंती जहाँफल तांकर जो नूतन जगत गठनर जो परिकल्पना ताकू से वास्तव रूप दे पारिबे। तो से माने ही ये पृथ्वी वातावरण रे ये 12टी शक्ति कार्य करुछंती तांका से अभिव्यक्ति को आहुरी साफल्य मंडित करिया पे। ए अभिसार भाई केते गुडे मेसेज आरंभ रो पढ़िथिले ए विषय वस्तु को नहीं गोटे बाणी मांकर जोटा कि अनेक दिन धरी मते व्यक्तिगत प्रभावित करी आछि। मां कहिसेंती इट इज एजेस ऑफ आर्डेंट एस्पिरेशन दैट हैव ब्रॉट अस हियर टू डू द डिवाइन्स वर्क। मां कहते जुग जुगर आम भीतर ज्वलंत अभिप्सा जहाँ एठाकू आमको टाणी आनी से मां काम करने। तो वास्तव से अनुभव आसूची जे मु स्थूल भाव जो देखुची मो भीतर तो से अनुभव नाही ताले मो भीतर एमिति कौन उपादान टी अच्छी जी कि जुग जुग धीरे अभिप्सा करी आसी। तो बोधवे आम उत्तर खोजी खोजी गले पाइबा सेटा मोर अंतरात्मा बोली मां को काम करिया को मो अंतरात्मा बाछि थिला बोली ही मु ए प्रकार परिवेश रे जो समय रे मां श्रीवंद आछंती तार समय रे तार परवर्ती समय रे मु पृथ्वी पृष्ठ को आसी पारछि। तो ए जो अभिसार कथाटी को समय रे आसे कोठी श्रीवंद जोग रे को स्थान रे ए अभिसार कथाटी आसी पहुंचे
महाभारत द्वितीय अध्याय जो स्थान से वर्णना करछंती तेरा होजी व्यक्तिगत प्रयास, व्यक्तिगत प्रचेष्टा, व्यक्तिगत प्रयास त्रिविध से ही अभिप्सार कथाटी से उत्थापन करछंती। गोटे सद्य गठित चा कप हुए तो माटी रे तैयारी होईची, संगे संगे तैयारी कराई, से समय संगे संगे मुझे चा ढाली दिए ता पाखे से सामर्थ्य नहीं से चा को बहन कर से चा कप टी संगे संगे भांगी जाई पारे। अर्थात जो कप रे चा टी ढला हबो से आधार टी प्रस्तुत हेनी, तो जेपर्यंत से आधार टी प्रस्तुत हेनी से पर्यंत जहाँ तापते ढाली दिया जीवो सेटा से बहन करि परिबनी। तो ये जो व्यक्तिगत प्रचेष्टा कथा उठुची प्रकृति देखिया गले व्यक्तिगत प्रचेष्टार उद्देश्य कौन ना आम आधार को प्रस्तुत करवा। प्रकृति में ये व्यक्तिगत प्रयास आम भर आवश्यक कि नहीं आपको आधार कर गोटे उदाहरण मन पड़ुची जे जड़े व्यक्ति चाणक्य को प्रश्न पचार जे सबकि तो आम भाग्य लेखा अच्छी, जहाँ आम जीवन में घटव सबकि आम भाग्य लेखा अच्छी, तेबे आम व्यक्तिगत प्रयास करिया कौन पाई, आम निजे प्रचेष्टा करिया कौन पाई। चाणक्य से उत्तर दौरान क्या जना अच्छी जे भाग्य लेखा अच्छी जे प्रचेष्टा कले ही से जिनसटी मिल, तुम से जान कि भाग्य हुए तो यहाँ लिखाई पारे तुम प्रयास कर तुम फल मिल। तेणु ये परिप्रेक्षी को देखा गले मो व्यक्तिगत प्रयास व्यक्तिगत प्रचेष्टार मूल्य अनेक अधिक। एथिपाई ही श्रीअरविंद बहुत परिमाण गुरुत्व देइचंती आमर ये त्रिविध व्यक्तिगत प्रयास प्रचेष्टा प्रति जहाँकि अभिष्टा, प्रत्याख्यान और समर्पण। ये जो अभिष्टा कथा उठुची मन पड़ुची थे जिते विवेकानंद प्रथम थर से रामकृष्ण परमहंस को भेटुचंती, नरेंद्र बोली डाकुले, नरेंद्र रामकृष्ण को पचारचंती जे आपण जो भगवान को पूजा करुचंती, आराधना करुचंती, से भगवान को जहाँ मांगू से देवे कि? तो रामकृष्ण कहउचंती हाँ निश्चय, ये जो माँ का मूर्ति देखुच से माँ का मूर्ति पाखु जाओ, तुम जहाँ भी तुम आवश्यक तुम सेटा तुम मागिदेव। तापरे नरेंद्र जाइछंती से माँ का मूर्ति पाखु गला परे सेतेबेले तांको भितरे किछि ना किछि भिन्न धरणर आशा थिला, प्रत्याशा थिला जे तांको जीवन से समय किछि से असुविधा रे समय अतिबाहित करथिले, किछि धनर आवश्यकता मध्ये थिला, ता सहित पारिवारिक समस्या मध्ये केते गुडे थिला। तेणु हुए तो नरेंद्र से ही आशा नहीं कि माँ का मूर्ति माँ काली मूर्ति सम्मुख को जाइछंती, किंतु ता परवर्ती समय रे पचरा हो तुम कौन मागिल सेठू उत्तर आसी मुझे माँ काली मूर्ति सम्मुख गली सबू किसी जहाँ जहाँ आशा नहीं सब जाइली, जहाँ सब भाभी ये सब जिन मागी बोली सबू किसी निस्तब्ध हो गला, मो भीतर किसी भी आशा नहीं। ता बदल रे मु कौन मागिली, हे माँ मते प्रेम दियो, मते शक्ति दियो, मते आनंद दियो, मते शांति दियो, ये सब जिन मो भीतर प्रवेश करू। आम देखिए आम मन प्राण जहाँ सब चाहती प्रत्येक मुहूर्त जहाँ जहाँ आशा करती ताको आम गोटे कैटेगरी कर दे परिबा, सेटा होची कामना। किंतु यथार्थ रे हमर अंतरात्मा सी जहाँ चाहे ताको आम कहि पारे अभिष्टा। जो समय नरेंद्र माँ काली मूर्ति निकट गले हुए तो सी मन प्राण को सम्मुख रे नहीं कि जाइथिले, किंतु काली माँ का सम्मुख रे छिड़ा हो से सबु किछि स्तीमित हो गला, मन प्राण पछक पड़ेले, सम्मुख को आसला अंतरात्मा, सी यथार्थ जिनसटी चाहिला, तार यथार्थ जिनसटू को आम कहि परिबा अभिप्सा बोली। माँ गोटे कहते ये एस्पिरेशन टा होची इज लाइक इग्नाइटिंग द फ्लेम। आम भितर हुए तो सुप्त भावे किसी गोटे शिखा अच्छी, अग्नि शिखा अच्छी बा दीपरे बलिता लगाई रखाई निया लगाईनी। एस्पिरेशन होची अभिप्सा से भली गोटे उपादान जे कि से दीपरे शिखाटी लगे दे पारे, से शिखाटी अग्नि जड़े दे पारे। अभिप्सा से भली गोटे शिखाटी।
पुणी आउ स्थान कहते एस्पिरेशन इज लाइक लाइटिंग ऑफ द कैंडल गोटे मोहम्बती जड़े दौचे से भाव एस्पिरेशन आम एपर्यंत कल्पना कर अभिष्टा कथा कहले आम सब धूपकाठीर से शिक्षा प्रति आमर नजरटी जाए किंबा कौन गोटे अग्नि जली उठुची से भली भावनाटी आसे अर्थात किछि गोटे आम भितर जलुची जली जली सी तांकरी पाखକୁ उठी जावाक चाहूची कारण अग्नि केबे तळ मुहा होएनी अग्नि सबले ऊर्ध्व को ही उठे किछि गोटे अछि ऊर्ध्व अर्थ नुह जे आकाश रे अछि ऊर्ध्वतर स्थिति रे आमे जो स्थिति रे अछु ताट आउट ऊर्ध्वतर स्थिति रे किछि गोटे अछि से स्थिति को से शिक्षाटी पहुंच जावाक चाहे ताकू हम कहबा अभिष्टा बोली से जो नरेंद्र कथर मन पड़ुची से अंतरात्मा कौन प्रकृति चाहिए अंतरात्मा कहा पाखे चाहे अंतरात्मा चाहे सी जहाँ को आराधना करे ताठू से किसी चाहे ताठू से कौन चाहिए आम थर आम गोटे कहला आम राष्ट्रपति पाखक आमको थे भेटार सुजोग मिलला और आमको कहला कि आम राष्ट्रपति किसी भी मागी पार आम भर कई भी अच्छा एमती राष्ट्रपति पाखक जाए पहुंचे कहे मत आलू किले दियो सारू किले दियो बैगण किले दियो ये आम भर कहीं भी नथिबा राष्ट्रपति पाखक जाए जिनसटी मागिब कारण जी आम सम्मुखें अच्छा देखिकी आमर से मागिबार जो उपादानटी आमर मागिबार जो माने जिनसटी सेटा ही बदली जाए तेणु अभिषेक क्या पाखे करा जाए अभिषेक केवल भगवान पाखे ही करा जाए आउ क्या पाखे नुहे तांकरी पाई करा जाए तेणु यथार्थ आम कहीपर अभिषेक हूँ जीवन यथार्थ मालिक को ही चाहिए आम जीवन को यथार्थ परिचालित करती से मालिक को चाहिए ही अभिषेक माँ को थे पचरा जे अभिषेक कहले कौन अभिषेक आरंभ कोठू तार उत्पत्ति स्थल माँ से बुझाऊँगी गोटे व्यक्ति भितर अभिषेक जागृत होली आम कि परिमाण केमी जाना कहते द फास्ट मूवमेंट ऑफ एस्पिरेशन इज दिस आम भितर प्रथम तार गतिशीलता तार प्रवाह ये आम भितर आसे कौ भली यू हैव ए काइंड ऑफ वैग सेंसेशन दैट बिहाइंड द यूनिवर्स देयर इज समथिंग व्हिच इज वर्थ नोइंग व्हिच इज प्रोबेबली द वन थिंग वर्थ लिविंग फॉर माँ कहते तम भितर किसी गोटे क्षीण स्पंदन सृष्टि होची जे ए विश्व ब्रह्मांडर पश्चात रे एमिति किछि अछि जहा कि आमर जानिबा आवश्यक सेटा जानिबारे ही आम जीवन यथार्थ मूल्य रही और सेटा ही तारी पाई ही बंचिबारे ही आमर जीवन यथार्थ मूल्य ये आम भीतर गोटे स्पंदन आम भीतर सृष्टि हम जे विश्व ब्रह्मांडर पश्चात रे एमिति किछि शक्ति रही जहाँ संबंध में आमर ज्ञानटी आवश्यक जहाँ को आम पाइबा आवश्यक तारी पाई ही बंचिबा आवश्यक ये आम भीतर क्षीण स्पंदन टी प्राथमिक स्तर सृष्टि हुए जदि ये सृष्टि होती आम जापर जे अभिप्सार गोटे पूर्व सूचना मिली सूचना गोटे मिली परवर्ती स्तर में माँ कहते फास्ट मूवमेंट द सेकेंड थिंग कौन नेक्स्ट थिंग कौन कहते द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज टू टेंड दिस एस्पिरेशन टू कीप इट ऑलवेज अलर्ट अवेक एंड लिविंग कहते परवर्ती कथाटी हूँ आमको ये जो अग्निशिखाटी जली उठी आमको ताकू तेजीवा पड़ो दीप टिके लिभि लिभि आसिले सलिता को बलिता को आम तेजी दऊ तो से भाई आमको से एस्पिरेशन टाकू जलई रखा पड़ो टू कीप इट ऑलवेज अलर्ट अवेक एंड लिविंग ताक सब बेले सजाग सचेत और जीवंत रखा पड़ो से कहते अभिषा हेबा आम सदा जाग्रत माँ बही लिखुंट प्रभु कहते ये अभिप्सा को सब सर्वदा जीवंत जाग्रत रखा आम भर कौ जिन आवश्यक माँ कहते एकाग्रता कंसेंट्रेशन कंसेंट्रेशन ऑफ द डिवाइन आम समग्र अटेंशन केवल तांकरी पर रोथिबो हम परवर्ती समय आलोचना करबा को जिनस गुड़िक आमको से स्थल आमको हटई दिए सब आमर एकाग्रता आमर अभिनिविष्ट भावटा को कौ जिनसटी हटई दिए तो माँ को पुणी पचरा एस्पिरेशन केवल कौन से सोल रु आसे अन्य किसी एस्पिरेशन नहीं माँ कहते आमर प्रत्येक सत्ता अभिप्सा कर शिखी तो से बुझाऊँ आम मन मध्य जाने
मनर भितर भी किसी अभिप्सा रही। तो मनर कौन अभिप्सा रही? माँ कहते आम भितर गोटे चिंता कर शक्ति अच्छी, विचार कर शक्ति अच्छी। आम से चिंता शक्तिटा सी अभिप्सा करे से दिव्य ज्ञान केमी भीतर को उतरी आसू। आम मन भितर आम हायर माइंड जहाँ कहीपर आम उच्चतर मन भितर ये अभिप्सा गोटे रही से परम ज्ञान को हासिल करने चाहे। ता भितर एमती गोटे सी एमती गोटे इन्स्ट्रुमेंट हवा को चाहे जहाँ भितर स्पष्ट धारणा सब आसो। ता भितर जो सामर्थ्य लॉजिकल रीजनिंग बोले जहाँ कहते से प्रकार सामर्थ्य ता भितर आसो। ता भितर एमती सामर्थ्य आसो, एमती भाव से उन्नत हो उठिब जहाँ फल सी माँ सेवार लगी पार। ये आमर मन अभिप्सा करने शिक्षा दरकार। से माँ कहते गोटे अभिप्सा गोटे तीर भली, अर्थात जो विषय वस्तु को सी हासिल करने चाहे आम अभिप्सा गोटे तीर भली कार्य करे। तीर जाई से स्थान जाकि लगे जोखी हो जाए से जगह जाई से भेद करे जहाँ फल जहाँ प्राप्त करने से चाहे से पाए। यहाँ हूँ मनर अभिप्सा। द्वितीय स्तर में कहते प्राणर अभिप्सा। तो खाली मन अभिप्सा कर शिखी प्राण अभिप्सा कर शिखिनी। आमर उच्चतर प्राण मध्य भी गोटे अभिप्सा रही। अभिप्सा कौ भली आम जीवन में अनेक किसी बाधा आसे, अनेक किसी झड़ा आसे, आम कि अनेक आंतर असुविधा आसे। से भितर प्राण अभिप्सा कर सब कोलाहल केमती स्तीमित हो जाऊ, ता भीतर गोटे प्रशांति माने अवतरी आसू। प्रत्येक परिस्थिति से केमती निरपेक्ष रही पारू, ता भीतर किसी भी कामना न रहू, ता भीतर किसी भी पसंद अपसंद भाव न रहू। सी जेपरी गोटे विश्वस्त जंत्र हो उठू भगवानंकर, जार किसी भी व्यक्तिगत स्वार्थ नथिबो और सब बेले से भगवानंकर ही मांकर ही सेवारे नियोजित हो पारियो। एभली प्राण भी अभिप्सा रखी पारे। से भली शरीर अभिप्सा कौन? शरीर ये अभिप्सा करे कि प्रत्येक परिस्थिति रे से गोटे समतार अवस्था जमी बंची पारे। भितर प्रत्येकटी सत्ता से सुसमंजस ही रहिबे, सुसंगत ही रहिबे। ता भीतर एमिति गोटे शक्ति आसीबो, सामर्थ्य आसीबो जे कि सब किछि रोग को मध्य पराहत करि परिबो। जेतेबेले रोग पसी आसुथिबो शरीर एभली सामर्थ्य अर्जन करिवो से सेठु ही ताकू फेरै दे पारथिबो। कोनसी प्रकार शारीरिक दुर्बलता ताकू आसी ग्रासो नथिबो। सब बेले से संगतिपूर्ण भाबे गोटे वेल फंक्शन ता भीतर क्वालिटी गोटे आसीबो शरीर भितर, सेई भली शरीर मध्य अभिप्सा करे। तो ए सब भितर माँ कहउचंदी ए जो तीन प्रकार अभिप्सा रहिला, गोटे मनर अभिप्सा, प्राणर अभिप्सा, शरीर अभिप्सा। बेले बेले कौन हुए ए सब भितर अति सहज कामना गुड़िक पशि आसी पारती, किंतु गोटे प्रकार अभिप्सा रही जहां केबे भी आमर कामनार धुआं आसी ताकू केबे भी स्पर्श करि पारे नाही। सेटाकू माँ ना दउचंती गोटे स्पिरिचुअल एस्पिरेशन, आम अन्य गोटे अर्थ रे साइकिक एस्पिरेशन बोली कहि परिबा, चैत्यर अभिप्सा बोली भी कहि परिबा। तो माँ को पचरा होची अभिप्सार अर्थ कौन? माँ कहते आम भितर एमती गोटे तीव्र इच्छा आसीबो, गोटे आवश्यकता आसीबो कि मु भगवान सहित एक हो जावाक चाहे, मु संपूर्ण रूपे भगवान को ही निजको दे दिवाक चाहे। भगवत चेतना को बाहर मो जीवन ही बंचिया चाहे ना। यही गोटे अभिप्सा केवल आमर से अंत केन्द्र ही आसीपारे, आमर से चैत्य केन्द्र ही आसीपारे। माँ कहते जदि ये अनुभवटी आसुची जे मु केवल तांका सहित ही जोड़ी हो जावाक चाहे, तांकरी उपस्थिति भितर ही बंचिया चाहे, तांकरी परिचालना भितर ही मो जीवन टी को नहीं जावाक चाहे, मोर सबु किछि मोर गतिवृत्ति को केवल तांकरी निमित्त ही अतिबाहित करने चाहे। जिनटा को आम कहीपर गोटे चैतिक अभिप्सा बोली। तो माँ को मैं शोभा दीदी ना शुणी माँ को से कथा चला पचारि जे माँ अभिप्सा कहले कौन बुझाए? माँ पचार तुम्हें जान अभिप्सा माने कौन? सेठू सी कहते माँ मु जाने हेले अभिप्सार अर्थटी एते प्रांजल मो एते प्रांजल नुहे, आपन टी बुझे दियंतु। माँ कहते जब तुम्हें सत्य जोग साधना करने को चाह, तुम सत्य भगवान को चाह, ताले दिने दिने पाइब। ताले तुम्हें जहा कह ताहा ही कर, ताहा होची अकपट अभिप्सा। ये गोटे सुंदर कथाटे माँ लिखिले। माँ कहते तुम भीतर चाहिबाटी अच्छी, तुम जोग साधना करने चाहूच, भगवान को पाइबा चाहूच, तुम दिने दिने निश्चित पाइब। तुम तो से चाहिबाटा निश्चित अच्छी, कि तुम जदि जहा कहूच
ତାହା ହିଁ ତମ ଜୀବନରେ କରୁଛ, ତାହାକୁ ହିଁ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଅକପଟ ଅଭିପ୍ସା ବୋଲି। ନହେଲେ ସେ ଅଭିପ୍ସାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଯିଏକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରେ। ମା ଶ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛ, ତୁମ ମନରେ ଆଉ କିଛି ରହିଛି, ତୁମ ଚିନ୍ତାରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ରହିଛି, ତାହେଲେ ତାହା ହଉଛି କପଟତା। ତମେ ସେଇ କଥା ହିଁ କହିବ ଯାହା ତୁମେ ଭାବ ଆଉ ଚିନ୍ତା କର। ସେ ତମର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛି, ତାହା ହଉଛି ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ କପଟତା। ଯେ ତମ ସତ୍ତାର ସବୁ ଅଂଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତମେ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ସଜାଗ ହବ। ତ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବ ତମେ ତାହା ହିଁ କରିବ, ଯାହା ଭାବିବ ତାକୁ କଥାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ, କାମରେ ପରିଣତ କରିବ। ତମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ତମେ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ, ସେଥିରେ ତମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ହବାକୁ ପଡିବ। ତାହା ହେଲେ ହିଁ ତମେ ଅକପଟ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଅକପଟ ରୂପେ ଅଭିପ୍ସା, ସେଇଆକୁ ଆମେ କହିବା ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି। ବାବାଜୀ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ପଚରା ହେଇଛି ତ ଏଇ ଯୋଉ ଅଭିପ୍ସା କହିଲେ କଣ, ତ ବାବାଜୀ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଅଭିପ୍ସା ସେ ହିଁ କିଏ କରିପାରେ, ଆମର ଅନ୍ତରାତ୍ମା। ଆଉ ଆମର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ହିଁ ସେ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ଅଭିପ୍ସା କରିପାରିବ। ନହେଲେ ତାକୁ ଆମ ମନ ପ୍ରାଣ ତାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଘେରି ଦଉଥିବେ, ତାକୁ ପଶ୍ଚାତପଟକୁ ନେଇଯାଉଥିବେ। ତାହେଲେ ବାବାଜୀ ମୁଁ ପଚରା ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଆତ୍ମା ଜାଗ୍ରତ ହବାର ଲକ୍ଷଣ କଣ? ବାବାଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ଜାଗ୍ରତ ହବାର ଲକ୍ଷଣ ଏଇଟା ହଉଛି, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଯଦି ଆତ୍ମା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ସେ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ସବୁ ଭିତରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ କେବଳ ଖୋଜିବ, କେବଳ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଚାହିଁବ। ଖାଇଲା ବେଳେ ବସିଲା ବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ହିଁ ସବୁବେଳେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଣିବ, କାରଣ ତା ଛଡା ତା ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଭିତରେ ଏଇଭଳି ସ୍ପନ୍ଦନ ତମେ ଅନୁଭବ କରୁଛ, ତା ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ତମେ ବୁଝିଯିବ, ତା ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଆତ୍ମା ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲାଣି। ତ ଆମେ ଏଇ ଅଭିପ୍ସା କଥା ଉଠିଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସହିତ ଏକ ହବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇଯିବା ହିଁ ଅଭିପ୍ସା। ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାହେଲା, କଣ ଆମେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା? ବାବାଜୀ କହୁଛନ୍ତି ହଁ, ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇହବ ଯଦି ସେତିକି ତୀବ୍ର ଅଭିପ୍ସା ଆମ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଆମେ ଶୁଣିଥିବା ବିଲ୍ଲ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କଥା। ସେ ଅନେକ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ। ଥରେ ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ କୋଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦେଖି ଜଣେ ନାରୀଙ୍କୁ ସେ ଭେଟୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ନାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି। ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ସେ ପାଣି ମାଗିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ନାରୀ ଜଣଙ୍କ କହିଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ତ ଅଧିକ କ୍ଳାନ୍ତ ଜଣା ପଡୁଛନ୍ତି, ଆମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ସେଇଠି ତୁମ ପ୍ରତି ଯାହା ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ମୁଁ ଦେବି, ଆଉ ସେଠି ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ଆପଣ ଯିବେ। ତ ସେଇଠି ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସେ ନାରୀ ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ପାଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରୁଛି, ମୋ ତା ପ୍ରତି ଏମିତି ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ଭାବନା କୋଉଥିପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କୋଉଥିପାଇଁ ମୋ ଭିତରେ ଏ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ସ୍ପନ୍ଦନ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ହେଇଯାଇଛି, ଯେ ଯୋଉ ଆଖିରେ ଦେଖିବା ଯୋଗୁ ମୋ ଭିତରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେ ଆଖିକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଫୁଟେଇଦେବି। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାଗିଛନ୍ତି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକୁ ଯେ ତୁମର ମୁଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ଖୋସିଛ କଣ୍ଟାଟି, ସେ କଣ୍ଟାଟି ଦିଅ। ତେଣୁ ସେ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ୍ଟାଟିକୁ ବଢେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କଣ୍ଟାରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଫୋଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଖିକୁ ଫୋଡି ଆଖି ଦିଟି ତାଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ନଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ସେ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ଯିବି। ଯାହାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇକି ମୋ ଭିତରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ଭାବନା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିଲା, ମୋ ଭିତରେ ଏଇ ସବୁ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଭିତରେ ସ୍ପନ୍ଦନ ଗୁଡିକ ଆସୁଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କରି ସହିତ ହିଁ ମୁଁ ଯୋଡି ହେବି ଯାହାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଥିଲି। ବୃନ୍ଦାବନ ବାହାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେମିତି ଯିବେ? ଆଖି ନାହିଁ, ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କେମିତି ସେ ଯିବେ? ବାଟରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉ ଯାଉ ବୋଲି ବାଟ ବାରି ବାରି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ 12-13 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଳକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଇଛି। ବାଟରେ ଦେଖା ହେଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆସି ପଚାରିଛି, ଆପଣ କୁଆଡେ ଯିବେ? ମୋର ତ ଆଖି ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଅନ୍ଧ, ମୁଁ ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପିଲାଟି କହିଛି ଯେ ମୁଁ ତ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବି। ସେତେବେଳେ ତମେ ସିନା ଆଗେ ଆଗେ ଯିବ, ହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ଯିବି? ମୁଁ ପରା ଅନ୍ଧ, ମୁଁ ତ ଦେଖିପାରୁନି। ସେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ କାନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ଧରିବି, ତମେ ବାଉଁଶର ଆରପଟଟା ଧରିବ, ମୁଁ ଯେମିତି ଯେମିତି ଯିବି ତମକୁ ପଛ ପଛ ସେମିତି ସେ ବାଉଁଶକୁ ଧରିକି ଆସିବ। ତ ସେଇମିତି ଭାବେ ସେ ବାଳକଟି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇଛି। ଠିକ ବୃନ୍ଦାବନରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲା ପରେ ସେ ବାଳକଟି ହଠାତ୍ ସେ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଯାଇଛି। ସେ
ସେଠୁ ତାପରେ ସେଠି ଯାଇ କିଛି ସାଧୁଙ୍କ ସେ ବିଷ ଭେଟିଛନ୍ତି। ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି କେମିତି ଆପଣ ଆସିଲେ, ଆପଣ ତ ଅନ୍ଧ। ସାଧୁ ମାନେ ପଚାରିଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ମତେ ପୁରା ଏଇ ବାଳକଟି ନେଇକି ଆସିଛି। ସେଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୋଉ ବାଳକ, ଏଠି ତ କେହି ବାଳକ ନାହାନ୍ତି। ସେଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ସେଇ ଅନୁଭବଟି ଆସିଯାଇଛି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ଭଗବାନ ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ବାଳକ ରୂପରେ ମତେ ନେଇକି ଆସି ବୃନ୍ଦାବନରେ ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କି କୃତଜ୍ଞତା ଭାବ ଯେ ଯାହାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଅତି କଷ୍ଟରେ ମିଳେ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପରିଚାଳିତ କରି ବୃନ୍ଦାବନ ଆଣି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୋଉ ସୌଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଛି, ମାନେ ସଡନଲି, ମାନେ ହଠାତ୍ କାହାକୁ କିଛି ମାନେ କାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ, ନିଜର ମଧ୍ୟ ଅଗୋଚରରେ ଏଇଭଳି ଅଭିଷ୍ଟାଟି ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଇପାରେ। ସମାନ ଜିନିଷ ହେଇଛି ରଘୁ ବେହେରାଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଆମେ ଦାଢିହତ୍ୟାର ଭକ୍ତି, ସେଇଥିରେ ଆମେ ରଘୁ ବେହେରାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଥିବା। କେମିତି ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ସେ ବିଷୟରେ କରୁନି, କେମିତି ମାଛ ଧରିଛନ୍ତି, ମାଛ ଶୁଭୁଛି ରାମ ରାମ ବୋଲି ଶୁଭୁଛି, ଆଉ ସିଏ ହେଲେ ମାଛଟି ଭିତରୁ ଯଦି ରାମ ଶବ୍ଦଟି ଆସୁଛି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ମାଛଟି ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଗାତ ଖୋଳି, ବିରାଟ ବଡ ଗାତ ଖୋଳି ପାଣି ପୁରେଇ ସେଥିରେ ମାଛଟିକୁ ଛାଡିଛନ୍ତି, ସେଇଠି ହିଁ ବସି ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଇ ମାଛଟି ଭିତରେ ଭଗବାନ ଯୋଉ ରାମ ରାମ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିତରେ ଆ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବି, ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବି। ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପର ସହିତ ସେ ବସି ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସମାନ ଜିନିଷ ଘଟିଛି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଆମେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଉ ପାଗଳାମୀ, 3ଟି ପାଗଳାମୀ ଦେଖୁ, ସେଥିରେ ସେ କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ଯେ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସ୍ଥିର ବସିବି ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ସେଇ ଜିନିଷରେ ହିଁ ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ହବ, ସେଇ ସାଧନାରେ ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ହବ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ କେବଳ ପାଇବି। ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଯୋଉ ବିଷୟବସ୍ତୁଟା ଆଜି ରଖିଛେ, ସେ ସାଧନାର ଅନିର୍ବାଣ ପିପାସା, ମୋ ଭିତରେ ସେଇ ତୃଷ୍ଣା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ଯେ ଯଦି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ କେବଳ ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଜୀବନଟେ ବଞ୍ଚୁଛେ, ଆମେ ଆମର ପରିଲକ୍ଷିତ କରୁଥିବା ଯଥାର୍ଥରେ ମୋ ଭିତରେ ସେଇ ଅଭିପ୍ସାଟି ନାହିଁ। ଗୋଟେ 12-13 ବର୍ଷ ପିଲା ତା ଜନ୍ମଦିନରେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ଡାଏରୀ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା। ମାଙ୍କୁ କହିଲା, ମା ମୋ ଡାଏରୀରେ କିଛି ଲେଖିଦିଅ। ମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କଣ ଲେଖିବି, ତୋର ତ କିଛି ବି ଅଭିପ୍ସା ନାହିଁ, ମୁଁ କଣଟା ଲେଖିବି? ତୁ କିଛି ହେଲେ ଅଭିପ୍ସା ଗୋଟେ ପୋଷଣ କରିକି ଆସିଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ତୋର କିଛି ଅଭିପ୍ସାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ କିଛି ଲେଖିଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଟିକେ ନଜର ଦଉଥିବା ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରତି, ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଯଦି ମୋର କିଛି ବି ଅଭିପ୍ସା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମା ମୋ ଭିତରେ କଣ ଭରିଦେବେ? ସେ ମୋର କୋଉ ପ୍ରଶ୍ନର ସେ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ମୋର କୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବେ? ସେଇଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଆମର ମନ ଯେହେତୁ କୋଳାହଳ ଭିତରେ ଥାଏ, ବିଚଳିତ ଭାବ ଭିତରେ ଥାଏ, ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଥାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ମୋର ଯଥାର୍ଥ ଯୋଉ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଆବେଦନଟି ସବୁବେଳେ ସେ ପଶ୍ଚାତ ପଥରେ ଲୁଚି ଯାଉଥାଏ। ମୁଁ ତାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାକୁ ଦଉନଥାଏ। ଗୋଟେ ଯଥାର୍ଥ ନିରବ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଲେ ହିଁ ମୋର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ମାନେ ତାର ସ୍ୱରଟି ମୋ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବ। ସେ ପ୍ରକୃତିରେ କଣ ଚାହେଁ ସେଟା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ନିରବ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। କାରଣ ନିରବ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ଆଶ୍ରମରେ ଦର୍ଶନ ଡେଜ୍ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଯୋଉ ଲାଇନ ଲଗେଇକି ଯାଉ ମାଙ୍କର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ରୁମ୍ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ସବୁ ଭିତରେ ଆଶ୍ରମରେ ସମାଧି ଭିତରେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ହଉ, କଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିରବ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। କାରଣ ସେଇ ନିରବ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ମୋର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱରଟି ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବାକୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପାଏ। ତ ସେଇ ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱରଟି ଆସିଲେ ହିଁ ଯଥାର୍ଥର ଅଭିଷେକ ହିଁ କରି ଶିଖିଛି। ଆମ ମନ ପ୍ରାଣ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବିକୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଥାର୍ଥ ଅଭିଷେକ କରି ଶିଖି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ନିରବ ବାତାବରଣ ଅନ୍ତରରେ ଆଉ ବାହାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିଲେ ମୋର ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ସ୍ୱରଟି ମୁଁ ଶୁଣିପାରିବି, ଆଉ ସେଇଠୁ ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଅଭିଷେକଟି ଜାଗ୍ରତ ହବ। ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ସବୁବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ପୋଷଣ କଲେ, ତାର ବିପରୀତ ମନ୍ଦ ଗତିବୃତ୍ତିଟି ମଧ୍ୟ ମୋ ଭିତରେ ରହିଛି। ମୁଁ ସମାନ ସମୟରେ 5ଟି କଥା ଚାହୁଁଛି। ମନେ ପଡୁଛି ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଗୋଟେ କାହାଣୀଟିଏ। ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧଦେବ ସେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଉଠିଥାନ୍ତି। ସେ ଶିଷ୍ୟ ଭିତରେ ମାନେ ଅଭିଷ୍ଠା ଅଛି ଯେ ସେ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ତେଣୁ ତାର ସବୁ କ୍ରିୟାକଳାପରୁ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ
जे ये आर बुद्धत्व प्राप्ति होवार समय आसीगलानी किंतु गोटे प्रकार से शर्त रखिले माने अंतराल शर्तटे रखिले जे आसंता काली प्रभात रे जदि स्नान अंते से मो प्रणाम करने आसो से समय से बुद्धत्व प्राप्ति अभ्यास रखुव अभिप्सा रखुव ताहले मु तार से अभिलाष पूर्ण करी बुद्धत्व प्राप्त कराइबी से वरदान करी ता परदिन सकाळ है शिष्य जनक स्नान कार्य समापन करी बुद्धदेव निकट को पहुंचले प्रणाम करिया हठात बुद्धदेव पछक हटी आसिले ये कौन कला मु आशा करी बसी जदि यही समय से बुद्धत्व प्राप्ति अभिलाष पोषण करे मुझे बुद्धत्व प्राप्त कराइबी किंतु सी एबे यही अभिलाष रखुची जे मते पर जन्म रे गोटे राज परिवार रे जन्म दियंतु मु गोटे राजा ही जन्म नेबाक चाहे एक प्रकार अभिलाष एक प्रकार अभिलाष से पोषण कला सेठी गोटे चमत्कार वाक्यटी अच्छी मनोज दास गोटे गल्प लिखिं जे वृथा हुए देवतार श्रम अर्थात जे आमर देवता सी अत्यंत केते परिश्रम करी केते श्रम दे आम अपेक्षा कर रही जे आमे सही समय यथार्थ अभिलाष पोषण करूँ किंतु आमे कौन मागू आम यही प्रकार आशा गुड़िक थाए जदि भी आम अभिष्टा कौन आमर अंतराल अभिष्टा थाए भगवान पाइबा चाहूँ समान समय आमर अनेक मंद इच्छा गुड़िक सब आम घेरिक रही था और ठीक समय से माने मंद इच्छा गुड़िक ही कामना गुड़िक सम्मुख को आसी आम से जो अंतरात्मार आवेगटे अंतरात्मार आवेदन टी पछकू लुचई दिखती तेणु आम से समय बेले बेले कही बसु व्यक्तिगत कामना और दाबी को बेले बेले अभिप्सा बोली कही बसु एमती केबे आमे कहि कि जे मु अभिप्सा करूची मटन खाइ बोली मु अभिप्सा करूची कौन खाद्य खाइ बोली ए ड्रेस पिंधि बोली से सब जिन अभिप्सा नुहे आमे से व्यक्तिगत कामना और दाबी को केबे भी अभिप्सा सहित सहित समतुल करिपारिया नहीं तो आमको चिन्हिबा को पड़िबो यथार्थ रे अभिप्सा और कामना भितर फरक टी कौन मां को ये पचराई जे जे सिंसियर एस्पिरेशन गोटे आंतरिक अभिप्सा कहले आम यथार्थ कौन बुझा तो माँ कहते an aspiration which is not mixed with any interested and egoistic calculation कहते अभिप्सा हूँ से आंतरिक अभिप्सा हूँ से जहाँकि कौन सी प्रकार अहंगत जहाँ हिसाब निकास थाए ता सहित से मिश्रित है नहीं ताको आम अभिप्सा बोली कहवा अभिप्सा भितर कौन मिश्रण न थाए कौन प्रकार कैलकुलेशन न थाए कौन प्रकार बिजनेस न थाए इंटरेस्ट जिनस डिसइंटरेस्टेड जिनस एमती किसी बाछ विचार न थाए तो से माँ पचराई एस्पिरेशन और डिजायर अभिप्सा और कामना भितर फरक टी कौन माँ कहते गोटे 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 सीढ़ी रखीदे तल और ऊपर भितर सीढ़ी कनेक्शन कर रखीदे तल और ऊपर भितर जी फरक से भली गोटे होल लैडर डिफरेन्स रही अभिप्सा और गोटे कामना भितर कहते अभिप्सा जहाँ आम साधारणतः साइकिक एस्पिरेशन बोली कहीपर चैत्यर अभिप्सा कहते इट्स वेरी प्योर पूरा पूरी शुद्ध आ भितर कौन मानसिक प्राणिक शारीरिक एलिमेंट गुड़िक नहीं कारण आमर से शारीरिक मानसिक और प्राणिक अभिप्सा आम आलोचना करुले यहाँ अति सहज से मिश्रित हो जाती क्या सहित कामना सहित कारण आम अधिकांश कामना गुड़िक आम बाह्य प्रकृति भितर ही आसती और से खोजती आम देखू आम अटेंशन दौ आम प्रति नजर दौ तेणु सब सी सम्मुख को ही पलि आसती आम कामना गुड़िक कहीपर कामना गोटे गोटे तार गोटे विकृत रूप अच्छी तार गोटे कला छाई अच्छी जो जिनसा एस्पिरेशन भितर ना आम कहीपर अभिप्सार गोटे कला छाई जदि आम पकेवा ताकू आम कहीपर गोटे कामना बोली आम भितर से जो अभिप्साटी प्रारंभिक स्तर में सब आम समस्त भितर से अभिप्साटी कौन ना कौन रूप में प्रकार गोटे कामना सहित मिक्सचर होगी थाए किंतु परवर्ती समय आमको से कामना गुड़िक अलग करिया पड़ो अजथा इच्छा गुड़िक अजथा बासना गुड़िक ताकू आमको शिखा पड़ो केमी अलग करदे हुए जिते आम अलग कर चलता से आम अभिप्साटी आहरी विशुद्ध हो चलती हाँ तो से आम जा प्रकृति से कामनाटी लोप कौटी हम तो माँ पचराई प्रभु कहते माँ कहते
ଯେ ଥରେ ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଯିବା ତାହେଲେ ଆମର ସେ କାମନା ଆଉ କିଛି ରହିବନି, ତା ଭିତରେ ସେ କାମନାର ମିଶ୍ରଣଟି ଆଉ ରହିବନି। ଯଦି ଆମେ ନବା ଆମର ପୁରାଣରୁ ଯେ ଆମର ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଯେ ପଢି ଆସିଛେ, ଯେ ଅଶ୍ୱପତି କୋଉ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କାମନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହେଲା ଯେ ସେ ସବିତାଙ୍କୁ ନିଜ ପୁତ୍ରୀ ରୂପେ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ସେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ତ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପୁତ୍ରୀ ରୂପେ ପାଇବାକୁ। ତ ସେ ପୁତ୍ରୀ ରୂପେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ସେ ସାବିତ୍ରୀ ରୂପେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ସେ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ। ତ ଏଠି ଯୋଉ ସାବିତ୍ରୀ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ନେଲେ ତାଙ୍କ ଔରସରୁ, ସେ ଜଗତର ହିତ ପାଇଁ ହିଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ସେଟା ଗୋଟେ କାମନା ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କାମନାରୁ ଯୋଉ ଉତ୍ପନ୍ନ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ତା ଦ୍ଵାରା ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହେଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଲେ। ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଯୋଉ କାମନାଟି ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ଯୋଡ଼ିଦେଲା। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିରେ କାମନା ଥିଲା କି? ଆମେ କହିପାରିବା ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତିର ଅଭିଷ୍ଠା ହିଁ ଥିଲା। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କଥା ଆମେ ନବା, ସେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ, ଭାରତ ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସେ କାମନା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା କି? କେବେ ଆମେ ତା ଭିତରେ କାମନାର ସ୍ପନ୍ଦନ ଥିଲା? ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ସେଇ ଯୋଉ ତୀବ୍ର ଇଚ୍ଛାଟି, ସେଟା ଅଭିପ୍ସାର ହିଁ ଗୋଟିଏ ରୂପାନ୍ତର। ତ ଏଇଠି ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥଳରେ ପଚରା ହେଇଛି ଯେ ଅଭିପ୍ସା ଆଉ ଯୋଉ ଆମର ଦାବି, ତା ଭିତରେ ଫରକଟି କଣ? କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତମେ ଉଭୟଙ୍କୁ ତମେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଛ, ତାହେଲେ ଆମେ ଅତି ସହଜରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଫରକ ବାଛି ଦେଇପାରିବା। ବହୁତ ସମୟରେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆମେ ସନ୍ଦେହରେ ପଡିଯାଉ ଯେ କୋଉଟା ଆମେ ପ୍ରକୃତିରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଅଭିପ୍ସା ବୋଲି କହିବି ନା ଦାବି ବୋଲି କହିବି। ତ ସେଇଠି ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିପ୍ସା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନସେଲଫିଶ ଫ୍ଲେମ୍ ଥାଏ, ଗୋଟେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଅଗ୍ନିର ଝଲକ ଥାଏ। ଯୋଉଟା ଆମେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ, ସେ ଯୋଉ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନସେଲଫିଶ ଫ୍ଲେମ୍ ଥିଲା। ସେ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଏଇ ଅନସେଲଫିଶ ଫ୍ଲେମ୍, ଗୋଟେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଶିଖା, ଏଇ ଜିନିଷଟି ସେଇ କାମନା ଭିତରେ, ଦାବି ଭିତରେ ନଥାଏ। କାମନା ସବୁବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନିଜ ଆଡକୁ ଟାଣି ନେବାକୁ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅଭିପ୍ସା ଭିତରେ ସବୁ ନିଜକୁ ନିଜ ଆଡକୁ ଟାଣି ନେବାର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ, ନିଜକୁ ଦେଇଦେବାର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ତେଣୁ ଆସ୍ପିରେସନ ଆମେ କହିପାରିବା, ଆସ୍ପିରେସନ ଇଜ ସେଲ୍ଫ ଗିଭିଂ। ଅଭିପ୍ସା ହଉଛି ଏଭଳି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯାହାର ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗଭୀର ଆତ୍ମଦାନର ହିଁ କଥାଟି ଥାଏ। ଆଉ ଡିଜାୟାର ଭିତରେ ସେ ଜିନିଷ ଥାଏ, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନିଜ ଆଡକୁ ଟାଣି ଆଣିବା। ତ ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବା ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯଥାର୍ଥର ଅଭିପ୍ସା କୋଉଟା, କାମନା କୋଉଟା। ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ନିମ୍ନତର ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ଟାଣି ଧରୁଥିବେ, ଆମ ଅଭିପ୍ସାଟିକୁ ମଳିନ କରିଦେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବେ। ତ ସେଇଠୁ କେତେ ଗୁଡେ ଉପାଦାନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ଆବଶ୍ୟକ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରମୁଖ ଭାବେ, ସେଟା ହଉଛି ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି। ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିଟି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭିତରେ ଥିଲା, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭିତରେ ସେଇ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଅଭିପ୍ସାଟି ପୁରା ଅମଳିନ ହେଇ ରହିଲା। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ଅନେକ ପ୍ରହାର ସତ୍ତ୍ୱେ, ତା ଅନେକ ମୃତ୍ୟୁର, ତାର ଅନେକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳ ପ୍ରତି ନିବିଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିପାରିଲା। କାହିଁକି ନା ତା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ଥିଲା। ସୁଦାମା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କହିଥିଲେ ଯେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଥରେ ଭେଟି ଆସ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ସଂକଳ୍ପଟି ରହିଲା, ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହଉ ପଛେ, ପଥ ଯେତେ କଷ୍ଟକର ହଉ ପଛେ, ସେ ଦ୍ୱାରିକା ଯାଇକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ତାଙ୍କର ସେଇ ସଂକଳ୍ପ ହିଁ ସବୁକିଛି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସେଇଭଳି ଭାବେ ସୁଗଠିତ କରିଦେଇପାରେ, ସଂଗଠିତ କରିଦେଇପାରେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜେ ସଗଡିଆ ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବାଟରେ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ରାଜପ୍ରସାଦ ଅଭିମୁଖେ ପରିଚାଳିତ କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି, ସେ ତୀବ୍ର ଅଭିପ୍ସା ପଶ୍ଚାତରେ ଯଦି ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆରେଞ୍ଜ ହେଇକି ଚାଲନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଭିପ୍ସା ପାଇଁ ତା ପଶ୍ଚାତରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ, ସେଟା ହଉଛି ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ, ଏକମୁଖୀ ହେଇ ସେଇ ଜିନିଷଟିକୁ ହିଁ ଚାହିଁବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ, ଅଭିପ୍ସା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ, ସେଟା ହଉଛି ଗ୍ରହଣଶୀଳତା। ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ, ନିଜକୁ ଓପନ କରିନି, ନିଜକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିନି, ତାହେଲେ ମୁଁ ସେ ଶକ୍ତିଟାକୁ ବି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବିନି। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନବା, ଆମ ଘରକୁ ଯୋଉ ସପ୍ଲାଇ ଆସୁଛି, ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ ଆସୁଛି, ସେଟା 1000 ଲିଟରର ସପ୍ଲାଇ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଘରେ ରଖିବା ପାଇଁ କିଛି ଜାଗା ନାହିଁ, ମାତ୍ର 50 ଲିଟରର ଗୋଟିଏ ଜାର ଟିଏ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କେତେ ପରିମାଣ ପାଣି ରଖିପାରିବି? ମୁଁ କେବେ 1000 ଲିଟର ପାଣି ରଖିପାରିବି କି? ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ବଡ ଜାରଟି ଅଛି, ମୁଁ ସେତିକି 50 ଲିଟର ହିଁ ରଖିପାରିବି। ସପ୍ଲାଇ 1000 ଲିଟର ଆସିଲେ ପଛେ ମୋ ପାଇଁ ସେସବୁ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟ
ରହିବନି। ତ ଯେତେ ଜିନିଷଟି ହଉଛି ମୁଁ ନିଜକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବି, ମୁଁ ନିଜକୁ ଖୋଲି ଧରିବି, ଯାହାଫଳରେ କି ମାନେ ଯେତିକି ସେ ଆସୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମର୍ଥ ହେଇପାରିବି। ତେଣୁ ଅଭିପ୍ସା ପାଇଁ ସେଟା ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ, ସେଟା ହଉଛି ଓପନନେସ୍ ଆଉ ତା ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ ଗୋଟେ ରିସେପ୍ଟିଭିଟି ବା ଗ୍ରହଣଶୀଳତା। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ସେଟା ହଉଛି ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଭିପ୍ସା ଏଇଭଳି ଆସିବ ଯେ ମୁଁ ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସହିତ ଯୋଡି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋର ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନତା, ମୋର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରର ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ସେଇ ପରିମାଣରେ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ସେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ ଯାହା ମୁଁ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେଟା ପ୍ରକୃତିରେ ମୁଁ ହାସଲ କରିପାରିବି। କେବଳ ଯଦି ମୋ ଭିତରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଦୃଢ ଇଚ୍ଛାଟି ଅଛି ଯେ ମୋ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସହିତ ଯୋଡି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାହେଲେ ଆମ ଉଭୟଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମିଶି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହବ। ଯାହାଫଳରେ ମୋର ଅଭିପ୍ସାକୁ ଗୋଟେ ଫୁଏଲ ମିଳିବ, ଗୋଟେ ଇନ୍ଧନ ମିଳିବ, ଯାହାଫଳରେ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ୱିଥ୍ ହର ଗ୍ରେସ୍ ମୁଁ ସେଟା ହାସଲ କରିପାରିବି। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଗୁଣାବଳୀ ଗୁଡିକ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଥିଲା। ଅହଲ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତରରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ପ୍ରସ୍ତରରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା। ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା ଯେ ଅଭିପ୍ସା ଥିଲା ଯେ ସେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ଆମେ ଏଇଟା ବି ନିଶ୍ଚୟ କହିପାରିବା ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚାହିଁଥିବା ପଥର ହେଇଯିବାକୁ, ନହେଲେ ସେ କେବେ ପଥର ହେଇନଥାନ୍ତେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ଥିଲେ। ସେ ଅନେକ ସାଧନାରତ ହୋଇ ଅନେକ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥିଲେ। କଣ ପାଇଁ ସେ ପଥର ହେଇଯିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ପଡିଲା? ବାହ୍ୟ ଘଟଣାବଳୀ ଦେଖୁଛୁ, ଇଏ ଅଭିଶାପ ଦେଲା, ସେ ଶାପ ଦେଲା, ସେଇଟା ଭିନ୍ନ ଧରଣର କଥା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ବାଛି ନଥାନ୍ତା ପଥର ହେଇଯିବାକୁ, କେବେ ବି ସେ ପଥର ହେଇନଥାନ୍ତା। ଏଇ ଅଭିଶାପ ହୁଏତ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସେ ବାଟରେ ଟାଣି ଆଣିଥିଲା। ତୁଳସୀ ଦାସ ତାଙ୍କ ରାମାୟଣରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟ ଅଭିପ୍ସା କରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବା ପାଇଁ, ଏ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଅଭିପ୍ସା କରେ। ସେଥିପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀର ଯୋଉ ବାକ୍ୟଟି ଅଛି ନା, ଏ ୱାର୍ଲଡ୍ସ ଡିଜାୟାର କମ୍ପେଲ୍ଡ ହର ମୋଟାଲ ବାର୍ଥ। ତାଙ୍କର ଏଇ ମୋଟାଲ ବାର୍ଥ, ତାଙ୍କର ଏଇ ମନନଶୀଳ ଶରୀରଟିକୁ ସେ ନବା ପାଇଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ କିଏ? ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ୍ସ ଡିଜାୟାର, ଏଇ ବିଶ୍ୱର କାମନା ତ କହିପାରିବାନି, ବିଶ୍ୱର ଅଭିପ୍ସା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ଏଠି ଅବତାର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର, ତୁଳସୀଦାସ ଲେଖୁଛନ୍ତି ରାମାୟଣରେ, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଠି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାସଟିଏ କାଳ ଅସ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ବସିଥାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ସେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଦର୍ଶନ କଲେ ଆଉ ଆଖି ହଟେ ନାହିଁ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆମ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଏଇ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ବାଛି ନିଏ। କାରଣ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଭିତରେ ସେଇଭଳି ଭାବନାଟି ଥାଏ, ସେଇଭଳି ଅଭିଷ୍ଠାଟି ଥାଏ ଯେ ଦିନେ ଦିନେ ସେ ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ ହବ, ସବୁ ବନ୍ଧନ ଆମ ଭିତରେ ଛିଣ୍ଡିଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଭଗବାନ ଆମ ପାଇଁ ସେମିତି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡିକ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ତାଙ୍କରି ସ୍ପର୍ଶ ପାଇପାରିବୁ। ଆମେ ଦେଖୁଥିବେ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ କିଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସେ, ଆମଠୁ ଅନେକ କିଛି ଜିନିଷ ଆମଠୁ ଛଡେଇ ନିଆଯାଏ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାଠୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଛଡେଇ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଯିଏ ଯେତେ ତୀବ୍ର ଭାବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାହେଁ, ବାଧା ଅସୁବିଧା ଗୁଡିକ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବଢିଯାଏ। ଗୋଟେ ଗଛ ଯାହା ଦେହରେ ମିଠା ଫଳ ଅଛି ସେଇଥିରେ ହିଁ ଅଧିକ ଟେକା ବାଜେ। କଣ ପାଇଁ? ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡିକ ତା ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରତିକୂଳ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେ ଅଧିକ ପ୍ରତିକୂଳ ହୋଇ ଉଠେ ସେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ତୀବ୍ର ଅଭିଶାପ ତା ଦେହରେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଯିବ। ତ ଆମେ ବାହାର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି କେବେ କହିପାରିବାନି ଯେ ଜିନିଷଟି ଏଇଆ, ଜିନିଷଟି ସେଇଆ। ଆମ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ତା ହିସାବରେ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡିକ ବାଛିନିଏ। ସେଥିରେ ବାଳୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଧ କଲେ, ଯେ ବାଳୀଙ୍କ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଚାହିଁଥିଲା ଯେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ବଧ କରନ୍ତୁ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ବଧ କରିପାରିଲା। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଯଦି ଏବେ ବାଳୀଙ୍କ ଭିତରେ ହତ୍ୟା ମାନେ ତୀର ମାରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ବାଳୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ବାଳୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ଜୀବନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବାଳୀ କହିଛନ୍ତି ତମର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ତମର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ମୋ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଚାହିଁଥିଲା। ମୋର ପୁନର୍ଜୀବନ ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ଅଛି? ଆପଣଙ୍କର ଶରରେ ମୁଁ ବଦ୍ଧ ହୋଇଛି, ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ। ତ ଆମେ ବାହାର ଯୋଉ ଘଟଣା ଗୁଡେ ଘଟୁଛି ଆମେ ସେଇଟା ଦେଖିକି କେବେ କହିପାରିବାନି ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମ ଅନ୍ତରାତ୍ମା କଣ ଚାହୁଁଛି। ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଆଶ୍ରମରେ ରିଷଭ ଚାନ୍ଦ ଥିଲେ। ରିଷଭ ଚାନ୍ଦ ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ, ତା ସାଧନାର ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା,
ତାଙ୍କ ମର ଶରୀରଟା ସମୁଦ୍ରରୁ ମିଳିଲା। ତ ଅନ୍ୟମାନେ କଣ ଭାବିଥିବେ, କିଛି ଜଣ ଭାବିଲେ ସେ ବୋଧେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ମା କହିଲେ ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ତାଙ୍କର ଜଳ ସମାଧି ହେଲା। ତାଙ୍କର ଅଭିପ୍ସା ଥିଲା ସେ ଭଗବାନ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୋକରୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଅଭିପ୍ସାଟି ଅଛି ସେଟା ବାହାରୁ ଦେଖିବା ଆମେ ଚିହ୍ନିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ସମୟ ସମୟରେ ଜଣେ ଜଣେ ଅଭିପ୍ସା ଥାଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ କିଛି ଜଣଙ୍କର ଅଭିପ୍ସା ଥାଏ ଆହୁରି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଅମୃତା ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେ 20 ବର୍ଷରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଚାହୁଁଥିଲେ ଆହୁରି ବଞ୍ଚିବାକୁ। ତ ମା ତାଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେ 70 ବର୍ଷ ଯାଏ ବଞ୍ଚିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଅନ୍ତରାତ୍ମାଟି କଣ ଚାହୁଁଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଜିନିଷଟି ଆମର ଚିହ୍ନା ପଡିନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯଥାର୍ଥ ଅଭିପ୍ସାଟିକୁ ଆମେ କେବେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିପାରିବାନି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସୁପ୍ତ ଭାବରେ ଅଛି ତାକୁ ଆମକୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିବାର ଅଛି। ଯାହା ଭିତରେ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ କଥାଟି ଆଲୋଚନା କଲେ, ଯାହା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନେକ ଜନ୍ମର କଥା ଗୁଡିକ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ହିଁ କରିବାର ସମ୍ପାଦନ କରିବାର ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛାଟି ଅଛି, ଅଭିପ୍ସାଟି ଅଛି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର। ତା ଜୀବନରେ ବାଧା ଗୁଡିକ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ତୀବ୍ର ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବାଛି ବି ନେଇପାରେ, ଯାହା ଭିତରେ ଦେଇ ଆହୁରି ଶୀଘ୍ର ସେ ମାର୍ଗରେ ସେ ଅଗ୍ରସର ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆମ ଭିତର ସ୍ୱରଟିକୁ ତା ଭିତରେ ଦେଇ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡିବ। ମା କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଆସ୍ପାୟାର କରିଚାଲ, ଗୋ ଅନ୍ କିପ୍ ଅନ୍ ଆସ୍ପାୟାରିଂ, ଦ ନେସେସରି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଇଜ ବାଉଣ୍ଡ ଟୁ କମ୍। ତମେ ଅଭିପ୍ସା କରିଚାଲ। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଅଗ୍ରଗତିଟି ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରଗତିଟି ସେ କୋଉ ଭଳି ଭାବେ ହବ ସେଟା ମା ହିଁ ବାଛିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆସିବ। ଯୋଉ ଅଗ୍ରଗତି ଆମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସେଟା ଆମ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବ। କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଜଣ ଲୋକ ଥାନ୍ତି ଯେ ଏଇଭଳି ଭାବେ କଥା ଗୁଡିକ କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସବୁ ସମୟରେ ଅଭିପ୍ସା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ବି ପାଉନାହିଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ। ଏମିତି କେବେ ବି ହୁଏନି ଯେ ତମେ ଅଭିପ୍ସା କରିବ, ଚାହିଁବ ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷ ତମକୁ ମିଳିବନି। କହୁଛନ୍ତି ତମ ଭିତରେ ସେଇ ଅଭିପ୍ସାଟି ଅଛି, ଦ ଆନ୍ସର ଇଜ ସିଓର ଟୁ କମ୍। ସେ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରଟି ମାଙ୍କ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧାଟି ରୁହେ ଯେ ଆମେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନା। ମା କହୁଛନ୍ତି ଦ ଆନ୍ସର କମ୍ସ ବଟ୍ ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ରିସେପ୍ଟିଭ, ସୋ ଦେ ରିସିଭ୍ ନଥିଙ୍ଗ। କହୁଛନ୍ତି ଅଭିପ୍ସାର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ନଥାଉ ଆମେ ସେଟା ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନା। ତେଣୁ କେବଳ ଆମରି ଭିତରର ସତ୍ତାଟି ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଲେ ହିଁ ତା ଭିତରେ ହିଁ ସେଠି ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ନଚେତ୍ ସିଏ ଅଭିପ୍ସା କରିଦବ ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦବା। ତେଣୁ ସେଇ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଆମ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଭେରି ଆକ୍ଟିଭ ଆସ୍ପିରେସନ, ଗୋଟେ ସକ୍ରିୟ ଜୀବନ୍ତ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଭିପ୍ସା ଆମ ଭିତରେ ରହିବ, ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ଆମର ଜୀବନରେ ଯଥାର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ, ଯୋଉ ପ୍ରାପ୍ତର ବସ୍ତୁ ତାକୁ ସେ ଟାଣି ଆଣିବ। ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସ୍ପିରିଟ ଗୋଟେ ରହିବା ଦରକାର, ଏଇ ପ୍ରକାର ଆକାଂକ୍ଷା ରହିବା ଦରକାର ଯେ ମା ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଓନ୍ଲି ୟୁ, ମା ମୁଁ କେବଳ ତୁମକୁ ହିଁ ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଭିପ୍ସାଟି ରହିଛି, ଆମ ଜୀବନର ସବୁ କିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ସଜାଡି ହେଇଯିବାକୁ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଏତିକି ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ କଥାଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। କେବଳ ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର 150ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ, ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ମେସେଜ ପଢି କଥାଟିକୁ ଏଠି ରଖିବି। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମର ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ହଉଥିଲା 1972 ମସିହାରେ, ସେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିଚେରୀର ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓ ପାଇଁ ମା ଗୋଟିଏ ମେସେଜ ଦେଇଥିଲେ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଟୁଡେ ଇଜ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଡେ ଅଫ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଣ୍ଟେନାରୀ ଇୟର। 1971 ଅଗଷ୍ଟ 15 ସମୟରେ ମା ମେସେଜଟି ଦଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ବି ସେ ଆମର ସିଏ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଛାଡି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଆମ ସହିତ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଆଉ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଦ ଫ୍ୟୁଚର। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି ସେ ଭବିଷ୍ୟତର। ହି ଇଜ ଦ ମେସେଞ୍ଜର ଅଫ ଦ ଫ୍ୟୁଚର। ସେ ଭବିଷ୍ୟତର ହିଁ ବାର୍ତ୍ତାବ। ହି ଷ୍ଟିଲ୍ shows us the way to follow in order to hasten the realization of a glorious future fashioned by the divine will। କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ, ଯୋଉ ପରମ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜଳମୟ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏବେ ବି ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସେଇ ଉପଲବ୍ଧି କେତେ ସହଳ ହେଇପାରିବ, କେତେ ଶୀଘ୍ର ହେଇପାରିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ରାସ୍ତାଟି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ଭିତରେ ଆମର କଣ କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ? ଅଲ୍ ଦୋଜ୍ ହୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ କୋଲାବରେଟ୍ ଫର ଦ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଅଫ ହ୍ୟୁମାନିଟି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ କି ଏଇ ମାନବ ଜାତିର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଫର ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ଲ୍ୟୁମିନସ୍ ଡେଷ୍ଟିନି, ଭାରତର ସେ ପ୍ରକାର ଉଜ୍ଜଳମୟ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ
जो माने प्रकृति सहायक होगा चाहती मस्ट यूनाइट इन ए क्लियर पॉइंट एस्पिरेशन एंड इन एन इल्यूमेंट वर्क हमको सिद्धि की ज्वलंत अभिप्सार सहित हमको एकाठी होबार अच्छी आम समस्ते निज निज जगार बसी निज भितर लुचि गले हबनी आमको आगु आसिया पड़ो मिलित होगा पड़ो मिलित भाव अभिप्सा करिया पड़ो जमती आमे तांकर से उज्जवलमय कार्य रे जोग दे पारू सी जो प्रकार जो नूतन जगत प्रतिष्ठा ये पृथ्वी पृष्ठ आसचंती परमंक इच्छा परिचालित होई आम तांकरी कार्य रे निश्चिंत सहायक होगा पड़ो से तीव्र ज्वलंत अभिप्सार सहित तेणु माँ पाखे आज आलोचना टी आम निवेदन करवा ग्रेटिट्यूड टू द डिवाइन मदर विक्ट्री टू द डिवाइन मदर माँ धन्यवाद भाई बहुत सुंदर भाव भाई तो बहुत सुंदर भाव बुझेले जे माँ जो तीव्र आश्वा शक्ति कथा जो कहले सी होती ये कि माने एकमात्र शक्ति जे कि आमको भगवान का आड़ को नहीं जावाई गोटे एकमात्र गोटे जान कहले अत्युक्ति हम ना तेणु माँ गोटे बाणी भी कहते तुम आश्वार शिखा को ये तीव्र भाव रखिब भगवान का प्रति तुम एमती रखिब जमती कि से क्वेश्चन काले केते पवन भी आसो जिते भगवान का आड़ को आम गति करुवा से समय निश्चित रूपे आम जो दिन तो साधना आरंभ हम से दिन तो बाधा आसो तेणु बाधा विपत्ति जिते बड़े आसो से समय आम कौन करवा ना आमर से आश्वाट को एत तीव्रतार करिथिबा जे आपण मान समस्त अनुभव करथिबे जो माने कि निशाखिया लोक माने देखिथिबे जबरी पवन आसुथला समय सिगरेट को से जो दियासिली काठीटे को नियापीढ़ी से दारू रे घसी करी से जो अग्निटा को रखिबे एवं तांके से केमिति भी मध्य से माने से सिगरेट को खाईदेवे सेटा खाईदेबार तांकर से अच्छी किंतु आमे जोटा कि माने एते सुंदर भाव आमे ये करि पारिबेनी धूपकाठी लगे पारिबेनी पवन होतला समय ये करि पारिबेनी तेणु आमर भाई जो भाया कहले आमर गोटे केवल लगी रहा जे भगवान प्रति आम एमती एकाग्रता रखा जमी केबे भी से निष्प्रभ हमारे जो अग्नि आम जलैचे आश्रार अग्नि आमर जो गोटे भितर जो जलुची प्रति केवल आम एकाग्रता रहा जहाँफल कि से क्वेश्चन काले सी आमर एकाग्रता नष्ट हेनी एवं सी अग्रगति निश्चित रूपे होउची एटा आम जदियो जानी पारुने तथापि आमर अंतरात्मा जानती से साइकिक ही जानती आमर केते अग्रगति होची पिंपुड़ी गोटे जदि से बसी रेल गाड़ी में बसी तेणु से रेल गाड़ी जाऊँगी कि नहीं से जापर नहीं किंतु रेल गाड़ी गति करुच्ची पृथ्वी उपर आम समस्ते अच्छे पृथ्वी जान आम समस्ते बसते आपण मैंने अनुभव कर पृथ्वी एक घंटे 12,50,000 किलोमीटर बेगर गति करुच्ची सारा ये सूर्य को प्रदक्षिण कर सब अनुभव कर स्पीड गाड़ी में बच्चे बोली तेणु आम आस्पिरेशन जो गाड़ी अच्छी माँ जो शक्ति से शक्ति प्रति एकाग्रता रहा माँ प्रति उन्मिलित रहा अंतरात्मा सहित से कहले अंतरात्मा प्रति तुम सब भीतर को दृष्टि अंतर्दृष्टि आम जब रखा अंतरात्मा सहित जदि आम एकाग्रता हवा ताले निश्चय आमर गति सब सी जुआड़े जाऊे अंतरात्मा गति बा आस्पिरेशन गति सब डिवाइन आड़ को एवं आम समस्ते डिवाइन आड़ को जीवा एवं टू बी डिवाइन हो टू बी डिवाइन माँ नाम जप सहित आज कार्यक्रम का विरति घोषणा करवा भाई को बहुत बहुत धन्यवाद माँ 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 आज कार्यक्रम उपस्थित समस्त भाई अपा मान को पुणी थे वंदे मातरम तथा प्रणाम जड़ाई भाई को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी एवं माँ प्रभु चरण कमल बहुत बहुत प्रणाम जड़ाई अनंत कोटि प्रणाम जड़ाई आज कार्यक्रम को ये विरति घोषणा कले कार्यक्रम भर समस्त को आरभर माँ माँ माँ।